अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 12 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:15 बज चुके हैं। ट्रेन हाईजैक, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के हवाले से बीबीसी यानी बरतानवी नशरियाती इदारे और वॉइस ऑफ अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। बहुत बड़ा दावा है। वो खबरें जो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर आपको हमें नहीं मिल रही हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इंतहाई अफसोसनाक, दिल गिरफ्तार कर देने वाली खबर है। डिटेल्स क्या हैं, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे आला हुक्काम का, खास तौर के ऊपर जो हुकूमत है, सरकार है, इसके वज़रा की तोपों का रुख जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया की जानिब है। इसे हट कर नहीं दे रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तमाम तर सिनेरियो को एक्सपोज कर रहा है, बता रहा है। अब हमारी जितनी जिम्मेदारी बनती है, जिस हद तक हम जिम्मेदारी से काम लेकर बता सकते हैं बताएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन फ्लो को बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। जबकि इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पीटीआई सोशल मीडिया टीम और सोशल मीडिया के ऊपर है कि ये एग्जैजरेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ पंजाब असेंबली के बाहर सुर्ख जोड़े पहने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके इत्तेहादियों की ख्वातीन ने आज पता नहीं किस चीज की खुशी मनाई है। उसकी डिटेल्स भी आ रही हैं, उसकी तफसीलात भी आ रही हैं। इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका क्या रिपोर्ट करता है वो भी शेयर करूंगा। आज मेरी कोशिश होगी कि मैराथन हर 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद आपके सामने ब्लॉग रखूं, ताकि अपडेटेड आप रहे कि चल बेसिकली क्या रहा है। तो इसलिए गुजारिश ही होगी, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन यानी बरतानवी नशरियाती इदारे ने बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि 200 से जायद ताबूत मुबैना तौर के ऊपर रवाना कर दिए गए हैं बोलान की जानिब। यह बीबीसी ने दावा किया है, बीबीसी की रिपोर्ट है। बीबीसी क्या कहता है, सबसे पहले वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने क्या रिपोर्ट किया है वो भी आपके सामने रखूंगा। ये वो खबर है जो हमारा मीडिया हमें नहीं बता रहा। सोशल मीडिया के ऊपर कोई अगर डिस्कस कर रहा है तो उसको भी रोका जा रहा है। ये कुछ मनाजिर हैं, आप पिक्चर आप देख सकते हैं। ये मनाजिर इसी चीज के कि किस तरह के जो ताबूत है वो भेजे जा रहे हैं, लकड़ी के बॉक्सेस भेजे जा रहे हैं। अब पहले सुन लीजिएगा कि बीबीसी हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं या सिक्योरिटी जराए हैं उसको कोट करता है, उसके बाद अपनी खबर देता है। वो क्या कहता है? वो कहता है जाफर एक्सप्रेस पर हमले के 24 घंटे बाद भी शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और क्वेटा स्टेशन पर दर्जनों ताबूत पहुंचा दिए गए हैं। बीबीसी मजीद क्या कहता है? वो कहता है कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने के लगभग 24 घंटों बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन अभी जारी है। इस हद तक ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हमारे यहां से भी जराए यही कह रहे हैं कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अस्करी जराए का दावा है। ये कौन कह रहा है? बीबीसी कह रहा है। अस्करी जराए का दावा है कि अब तक 27 अस्करियत पसंदों को हलाक करने के साथ साथ 155 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस यरगमालियों में खुदकुश हमलावरों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रहे हैं। अब मजीद आगे बीबीसी क्या रिपोर्ट करता है वो भी आपके सामने शेयर करता हूं। बीबीसी कहता है सरकारी सतह पर जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करने वाले बलोच शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अब तक हलाकतों की तादाद की कोई बाकायदा तस्दीक नहीं की जा सकी है। यह ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन यानी बरतानवी नशरियाती इदारा बता रहा है। ताहम रेलवे हुक्काम के मुताबिक क्वेटा के रेलवे स्टेशन से बुध को 200 से ज्यादा ताबूत रिलीफ ट्रेन पर बोलान की जानिब रवाना किए जा चुके हैं। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी का दावा है। हमारी तरफ से कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको आप कहें कि हम बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ये बीबीसी का दावा है। फिर वो कहता है कि रेलवे के एक अफसर ने बीबीसी के मोहम्मद काजिम को बताया कि आज तक रिलीफ ट्रेन क्वेटा से बोलान की जानिब रवाना की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ सामान मौजूद है। एक और एहलकार ने बीबीसी के मलिक मुदस्सिर से बात की और उसे कहा कि इंतजामिया की जानिब से प्लेटफॉर्म पर अब तक 90 खाली ताबूत लाए गए, जिन्हें इस ट्रेन में रवाना किया जाएगा। जबकि ट्रेन की रवानगी से कबल उस पर मजीद 130 ताबूत रखे जा चुके हैं, जिनके स्टेशन पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। अब आगे मजीद क्या कहता है बीबीसी, ये भी सुनिएगा। बीबीसी के नामानिगार के मुताबिक इस मौके पर क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और एफसी के एहलकारों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। रेलवे हुक्काम का मजीद कहना था कि यह ताबूत रेलवे की तरफ से नहीं बल्कि क्वेटा इंतजामिया की तरफ से आए हैं और वो इस बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं कर सकते। यानी नाम ना बताने की शर्त पर यह कहा कि यह तफसीलात तो हम आपको बता रहे हैं लेकिन मजीद नहीं बता सकते। इस सिलसिले में जब क्वेटा इंतजामिया से रब्ता किया गया तो हुक्काम ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया।
یہ BBC کی اس وقت ٹاپ لیڈ ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ وائس آف امریکہ کے اوپر بھی ایک سٹوری لگی ہوئی ہے, اس کا کچھ گلمپس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر خالی تابوت پہنچا دیے گئے ہیں, اور تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ یہ تابوت جو ہے وہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن سے بولان بھیجے جائیں گے, جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے اور 200 کے درمیان ہے. تو یہ وائس آف امریکہ رپورٹ کر رہا ہے. اب پاکستانی ہائی آفیشل کے حوالے سے میں کچھ آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں اعلیٰ اور سول اور عسکری حکام کی شرکت یقینی بنائی گئی ہے. اجلاس میں سانحہ جعفر ایکسپریس کی وجہ سے پیدا صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. یہ اس طرح کے جو اجلاس ہوتے ہیں, اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں, وہ ایمرجنسی کے اندر کال کی جاتی ہیں. یہ کل صبح تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کا واقعہ ہے. اس وقت سے لے کر کل رات 12 بجے تک متعدد جو ہمارے مین سٹریم جرنلسٹ ہیں انہوں نے سوال حکام بالا یعنی اس سرکار یعنی مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی سرکار کے وزراء سے کیا. تو ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایسی کسی میٹنگز کی بھی فی الحال ضرورت نہیں ہے, ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. ابھی تک کوئی نہیں ہوئی ہے, نہ وزیر داخلہ اور نہ ہی وزیر اعظم کو کوئی ضرورت ہے کہ وہ بولان یا کوئٹہ جائیں. یہ انتہائی بے حسی کا رویہ تھا جس کو ہم مسلسل رپورٹ کرتے رہے, اور جو اجلاس ابھی اس وقت ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے, ان اجلاسوں کو 24 گھنٹے کے اندر پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ ہماری اپریہنشن ہے. اس میں کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے, لیکن بہرکیف یہ انتہائی افسوسناک ہے. اب ہمارے کچھ دوست ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی. یہ شفاعت علی ہیں, یہ میمکری آرٹسٹ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کر رکھا ہے, میں نے پڑھا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گیا کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں موصوف. سنیے گا, PTI کے یوتھیے جعفر ایکسپریس پر جشن منا رہے ہیں. نان PTI یوتھیے جعفر ایکسپریس پر جشن منانے پر PTI کو گالیاں دے رہے ہیں. یعنی کمپیریٹیو انالیسس کیا کہ ایک طرف نون لیگ ہے, دوسری طرف PTI کے لوگ ہیں, وہ ایک موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور دہشت گردوں نے سینکڑوں غیر مسلح لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ یقیناً سوشل میڈیا دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے مسلح حملوں کی بجائے ٹویٹر پر شورلی چھوڑنا زیادہ آسان کام ہے. قوم آپس میں لڑ مر جائے گی. اچھا, کون خوشیاں منا رہا ہے کون نہیں منا رہا, میری نظر سے جو گزرا ہے, جو منا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے, وہ لعنت کا مستحق ہے. لیکن سوال بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے انٹیلیجنس کے اوپر کہ اس طرح کے واقعے سے پہلے چیزیں کیوں نہیں پیش بندی کے طور پر کی گئی. پھر یہ واقعہ ہوا تو اس میں اتنا ڈیلے اپیرنٹلی جو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس حکومت کی جانب سے ڈیلے کیا گیا, خاص طور کے اوپر انفارمیشن یا کمیونیکیشن کے اندر جو کہ میڈیا تک پہنچائی جانی چاہیے تھی اس کو روکا گیا, اور بتایا بھی گیا تو کچھ ایسا جس کو روک نہیں جایا جا سکتا, اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. لیکن شادیانے بجانے کی بات میری نظر سے نہیں گزری کہ PTI کے لوگ اس میں خوشیاں منا رہے ہوں, یا پھر سوشل میڈیا کے لوگ جو منا رہے ہیں ان کے اوپر ایک نہیں کروڑ ہا دفعہ لعنت ہے. لیکن جو لوگ منا رہے ہیں اس کے امیجز آنا شروع ہو گئے. میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا, یہ میں کچھ آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. پنجاب اسمبلی کے باہر خواتین جو ہے سرخ جوڑوں کے اندر موجود ہیں. یعنی یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ اتنا دیکھ لیں کہ 400 سے زائد خاندان یرغمال بنائے گئے, اس میں 200 کے قریب بازیاب ہوئے ہیں یا رہا کر دیے گئے, باقی ابھی تک جو ہے پتہ نہیں کہ کس حالت میں, اور ادھر آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی, اپڈیٹ کرتا رہوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.